Maruhas ininasiday akinimo para imo ngan timsok na sangkay PNA. Ako no sa nataklubanon, damo takbot yak nun kun kay damo tim gininakan ha telebisyon. Tim campaign ad inin nagpapasabot nga ikaw in buwaon. Mura ko gini-endorso na politiko o nung ka napagamit hin pareho sa imo. Buot ko ini padanga ta imo, ini na mensahe, hinusa nataklubanon nga yano. Nakaing kadidahan paghunobahan bagyo Yolanda. Diba? DILG Secretary kahadto na panahon. Gin politiko mo ang pagbulighan taklubanon. Kesyo, dere, maniyok alyado, amon mayor, nagpasibaya kamo han pagpadangat han ayuda, tikang gobyerno. Ay siring man na akinon presidente, an mayor namon Romualdez. Karag sugod ba ito na yung panhatagin ayuda? Karag alyado? Anay mo siring ha media? Ininha Lawson Business School ka nagtapos pag-eskwela? Bisan may master's degree ka pa or whatever, etc. Kay waray mo gamita an imo inadman ha pagbulighan mga biktimahan bagyo Yolanda. Duro-duro ka kabuwaon, timgin pipinanya ka na media inin puros labuwa. Buwaon ka maruhas kadakmul tim nawong. Kumadi ka patakluban, hatakluban pangampanya. Didahan DILG Secretary ka pa, nakaing ka, bumulig ka amon didahan pagupasan bagyo Yolanda. Waray diba? Tapos yan na, nangampanya ka asyalan im pagpakita. Nasaring kapagudan una TV na pwede man pag-irestoryahan, may suri kang panayakan. Anong pamantin mga pulong kay kaming taklubanon naman hin nakabangon. Ika nga hashtag resilient takloban. Didahit campaign ad tim anak nasaring hiya diri ka korap. Pero ikaw inda ko na buwaon ka. Parehos la ka man ni Presidente Aquino, buwaon hin kaduro. Oo, waray na kami umasahan boligan administrasyon Aquino. Kay ang mayor dere niyo kaalyado. Manialo kami tanan natakluban na iyo hinduha. Maruhas Pinoy. Nakita ka mo yan nagtakluban. Natindog, naging progresibo, naging maanyag ang takluban. Bisan mo rin iyo ayo dengan bulig. Sring pa di labangon. Better. Nga na administrasyon ni Pinoy, takmasisri nga imo. Shame on you. Kamakaarawa da im administrasyon ang mga international agencies and organization. Asya an mas dako an contribution kay ang takluban upod an iba na bungto hanliti inin nakabangon. Ayaw pag inimbisyon Pinoy na masiring ka nababalhin mo't airport didihasan no si takluban. Nagbagyo Yolanda la, dagmit ka nagplanohin sugad. Kunta, ginunahuna mo yan epekto kay damot na mawawarayan hin trabaho. Kung ibabalhin mo it airport haboked hit palo. Magsanga kay goodman kami. Maruwas ng Presidente Aquino. Ano yung mga batasan pareho buwaon ka mo kadurungan manggagamitin tao. Maruwas desperado ka nagod kaduro pag ikadarao kapag kapangulo hit Pilipinas. Ang parahan mga nagdadaot kan Bongbong Marcos. Hoy, panhuyod at yung mga baba. Baga, kamot mo rin sulod na lata, maaringasa. Tas maruhas ti mga band kan Duterte, kan Binay, nagpapasabot ka lang, adoro-doro natin ka desperado na magikadaraog ka presidente. Hanuna, soft-spoken ka, manyakan kaya na, hilarious na, nagawas na tinuod na maruhas. Natiis mo kaming mga taklubanon na hindi tulungan nung binagyo kami ni Yolanda. Dahil sa ginawa mo sa amin dito sa Tacloban, ika nga, lintik lang ang walang gante. In return, we don't deserve our vote this May 9 election. Kunta no maruhas, nakadi ka mo Tacloban. Mismo di didapit at ba may amphitheater, kaminduhan ni MBFF natok daw.
facing Magsaysay Boulevard. Para pagtamahan Bagyo Yolanda, dara kamin duha para naabot niyo an amon inabat hadton una. Han oras han panahon han Bagyo Yolanda.